Hello guys, good evening sa atin guys. Dito lang tayo guys, paborito natin pamamahin guys. Guys, pasensya na kayo guys kung gabi laging content natin guys dahil may pasok nga ako. Simple pa lang yung gagawin natin guys. Gagawa lang tayo ng ginataang tulingan. Pero bago natin kagataan guys, pa-fried muna natin yung tulingan. Tapos lalagyan natin ng pichay guys. Guys, kasi may nag-request sa atin. Nasasarapan daw sila pag okay guys, gagawin natin yung request niya. Tara guys, ito yung sangkap natin guys. Samahan niyo ako. Yung guys, yung tulingan natin guys. Oh. Tapos iyan lang natin yung guys, iwain natin para magkasya doon sa kawali na pagpipertuhan natin. Tapos ito yung gata niya guys. Yan, ito yung sangkap niya guys. Meron tayo ritong luya, bawang, sibuyas, siling green. Tapos meron tayong red bell pepper guys. Tapos meron tayong pichay guys, ito. Tapos meron tayong pamintang durog, suka. Tapos ginisa mix guys. Tapos ito guys yung okra, ilalaga lang natin yan. Tapos meron tayong seasoning guys. Yan guys, update ko lang kayo ulit guys. Papapride muna natin yung tulingan. Yan na guys, naiwan na natin guys. Lagyan natin ng asin guys. Yan. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Okay. Yan guys, ilalagay na natin yung tulingan guys. Mainit yung mantika natin guys. Sige. Sige. Nah, yan na guys, balik tayo na natin. Guys, kapit ko ulit kami. Yan guys, kunin natin guys. Okay na. Sarap na guys, pwede nang kainin. Sausawan lang, ano, tuyo. Tumulan pa guys, buhay pa. Yan guys, kapit ko ulit kami. Yan na guys. Umpisa na tayo guys. Ilalagay na natin yung natin guys, yung tulingan. Yan. Lagay na natin yung guys. Yung okra pala guys, hindi na pala natin lalaga. Isama na lang natin ito guys para mas marami-rami ang gulay. So guys, ilagay na natin yung suka natin. Yan. So ito turns pag-uwi ko pa. Tapos lagyan ko na ng tubig guys. Lagyan tubig guys, tapos paminta. Tapos guys, ilagay na natin yung yung sangkap, sibuyas. Guys, lagyan na natin. Bawang. Luya natin guys, ilagay na rin natin. Tapos yung red bell pepper natin guys, ilagay na rin natin. Tapos lagyan na natin yan guys ng ginisa mix. Lagay na rin natin yan. Tapos lalagay na rin natin guys yung seasoning. Lagyan natin yung guys. Tapos ilagay na natin yung pichay guys, yung tangkay kasi medyo matigas yan.
mamaya na yung dahon niya. Tapos yung okra natin guys, ilagay na natin. Hindi na natin guys laga, saman lang natin dito. Tapos ilagay natin yung chili natin guys. Yan, update ko ulit guys mamaya. Sige lang. Yan guys, check muna natin guys kung okay na. Natin guys kung okay na yung natin. Hindi pa guys, sige guys, update ko ulit guys paglagay ng gata. Yan guys, ilagay na natin yung dahon guys ng pichay. Yan. Wow! Ilagay natin yung guys, ilagay na natin. Papalaban tayo nito guys. Napakasimpleng ulam lang tayo guys sa ating hapunan. Fried gata sa tulingan guys. Lagyan na natin yung gata natin guys para magka-creamy. Guys, nice guys, panalo na to. Okay guys, update ko ulit mamaya. Yan guys, check na natin guys, baka okay na. So guys, paparami tayo nito guys ng kain. Check muna natin guys kung okay na yung lasa niya. Tsaka lang dagdagan natin guys pag hindi okay. Check natin guys. Ayos guys, panalo si guys, update ko ulit mamaya. Yan guys, tikman muna ng anak ko guys kung okay na yung ginawa natin. Siya yung guys, kurado, maghuhukom. Guys, okay na, kainan na. Tara guys, let's go guys, maghain na tayo guys. Yan na guys, ang ating fried tulingan guys, na gata. Yan guys, oh. Wow, ano pang inintay natin guys? Tara, haba-haba na guys. Mag-ayos lang kami guys ng natin, pagkain guys, yung kanin natin. Sige guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, okay na yung ginataang tulingan guys, yun. Ano pang inintay natin guys, haba-haba na. Yung pala yung sabaw niya guys, oh, nakabukod. Yan, sasaw natin guys. Meron pa pala tayong isda guys, prito natin yan. Yan guys. Guys, ano pang inintay nyo? Let's go! Samahan niyo ko guys, haba-haba na. Tara! Yan na guys, katatapos lang natin magluto. Ma'am, ito na yung request mo. Ginataang tulingan, pero pinat-fried muna natin. Guys, bago tayo kumain, pasasalamatin muna natin yung blessing na binigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming salamat kayo sa blessing na binigay mo sa amin. Maraming salamat kayo. Maraming salamat, and God bless our Lord. Amen. Guys, ano pang hinintay nyo? Tara, haba na. Wow. Balalo guys, sarap. Kakamay lang tayo guys, masarap magkamay. Tara. Lahat nang hindi pa kumain guys, sabay na guys sa amin. Panalo guys, napakasimpleng ulam guys, ginawa natin para sa hapunan. Sarap talaga to guys, yung tulingan. Maninamnam talaga yung niya, yung laman. Prito natin guys. Panalo guys.
talaga guys. Panalo. Wow. Sarap. Panalo guys, sarap. Tara guys, lahat ng hindi pa kumain guys, haba na. Panalo guys. Dapat ano sana ilalagay ko dito guys, gabi. Kaso lang wala tayong nahanap guys. Dahil nga gabi na tayo. Daming ulam guys, yung prito natin. Ano to guys, bigay lang to ng nanay ko. Tapos binigyan natin siya ng ginataang tulingan. Sarap.
Bilis na nga ako guys kumain. Ganado. Panalo guys, makaka-alrize tayo dito. Pag ganito guys, talagang sarap. Suabe. Yung iba kasi ito guys magluluto, diretso na. Kata lang yung yung pinapaano nila. Sa atin hindi muna parang ipapaksyon muna natin bago lagyan ng gata. Panalo guys, sarap. Yun guys, hanggang dito lang pala yung video namin guys. Guys, huwag kalimutan guys, mag-like and share and subscribe guys. Pag-ipindot na lang yung notification bells guys para updated kayo lagi sa aming ginagawa guys araw-araw. Guys, maraming salamat and God bless you all. See you tomorrow guys. Bye-bye.